Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bon, waswili na wakati bukosi do hadithi mbabi uharima zerezo mihanza ni komante mbabi za aktualite kaonde zijiriyo harima ulimengu wenge nyi wanadamu ikawo nyi udunga mnasheni wangu woi kati rish wa tekniki na wakati sha mifsana ti onesamba za fikira wange watukufu wakao ndunga ani ndo wabone mnasheni wangu woi wakao jibiwa na wakao nipara wa komante na wakao neshelezi za bandu ya mirongo zinadiwaza na kwa nipara lifanya deba leo tikusudi ya mada ya leo ike ya hanyu yani kabati sujet tondo komante ze video nazifanya kao ti undo mabiza remonte positif na majadiliano na yomi wianza hakandi yakaolekeza emirongozi yatu amani ya hanyu mungu jo mjailiani mwebenele bungu lizungulia uharuma ulimengu ya mpwenye neshari ni banu ikaondo mlio ya jailie wakao ndunga no wanzani wangu ikao wawana babiza marawi mungu ya wanike unono na suiha biidhinillahi. Alafu samba ukaya usiku wa leo ndo komante mbabi ze video ikawa ndo nazifanya ni komanteri basi yenga mjandisa ndahuvi mjandisa hawomba dua mungu ya lipu eneleba ya lijiri yo mwali na uonesa ye solidarite ya hangu no wana walo mwali watambi hao na nangazijana nzuwani ikao ye virus ya coronavirus ikao ngevungulwa ohunula ya he variete variation ou peu importe yala wa Angleterre kwa mwela ha Sud-Afrique ngio très virulent et contagion ngio très rapide wazungundu wazamba ohunu ya wangu ambao hopando wa hao na singles wao kaya iho Komori ya Sud-Afrique wa majirani wa hatu normali richi hunda niyo ikao maalasafisha didinge ranganyao mwali ndondondo tijibiwa leo naona bandu za rezo za WhatsApp yaho wandu hangu waka uja uhadisi naona ukaya moroni warenge karari ya uzia vanu na yemfumraru vatike festivite za ki traditioneli na dini za furaha na uzina na namna itoka yonti en solidarité avec Moeli yo fikira bokonga mwi aidi tijiwani yo bengo emiti mwanyi ho shamoro niyo nde kapitali ya kabladhi mwikebo wazamba zike na efe zidungwa ne daula haukaya ye virusi yo ngambwao abangu za message zisirkule yo tena ngizo ngazicha Emmanuel ya uzi ya mtambalio wahe lebungu hilo ya virusi yo ya huwaze famiza hatuka wakazi tina mwa ya hamando walula ya novo hata wao walalamba dozi yaze hafla zinji no mtsanganyiho ne no msajaja ne namna ya ukayangarumwao ni matoru tu hata bengwe wamba kweli kojowe shilia kawamba hunu na mundemba taratibu mrengeze mesure barriere yo hamba ukaya hunu kauti corona shilo hunu corona business c'est-à-dire emara ya kwa tukubalukanga bo corona tango ajeleza okazi la mabeno sana azaliani kiwa yaribe ngurulizo enfin ainsi de suite izo polemiki bengo ngizo fonde au kaziti fonde yonde sante ya wanadamu ontipia mimi njona sui haina mkomori wanti pia yaishie hena wandwa ya kisante
hena bahanu ijo ukando ijo huja hakaya yekahu ikubali woilo yonjema ngarzo failo sonti yekahu haraya we udhuri hangarzo udhuri hasonti omwana ne diktatoria zalingarwa no niyo sonti lakini ngekaya tsindawe akaya ramba ngarumao ni matorutu walu harmao limengu kamili ngwatingo helewana ili wakenkonyo nzima wawanene le jarima ne adhabu ili harmwe coronavirusi haurenga mifano hunu ulaya wandugu washinda nawe baina ya he vaccin opposition ngo ambao ke serikali ngetrene ule pie c'est-à-dire ngo nao kakwa tutape furu wala ngo ambao ifori fanyiliwa confinement ani des mesures des tiao mbabiza bandi za mbambandano wa siasa ce qui est normal wo tafauti ya kipolitiki shangwa au d'accord yuka wadengo wao ngela de moro des mesures sont tipia wontingwa kubalio ze komite scientifique ze nogo heli za hambwa shangwanza za nogo zidoka transparent waambiwa baba woma elu wana compte à rendre yo nde deba ilio hunu Faransa iho hatu iho wandu warengeza ukaya rambwanda bozinji haku hata leo warifao wanji kwatu amini mimi njo kusudi nijo kangu nishio ya kubaluka kabati vahanwe ardhi yinu aninde ulimengu kamile corona tiyo donc yejo amba ukakaiti hunu shelo hunu corona business ani ngena mauvaise foi yabonge en danger public yalazimu ike yajirambuwe yaelewe ukaya ye santé publique yo important la demorji hafadhi rengeze mesure barrière mru yadoho somhono de geli kam ndo haiparisa mgwaje la hunu ulaya ni banu wahenda ngio tsokabo mwangoni mtso baha singemi hono kabatida lokati de masque ze masque wandungwa nikiwa wandungwa hulao bon ndio vya parhani haba hanga vungulao vaccin raha kaiti effectif hunu mimi nti kinyume na vaccin shamjoli ndani waneka wangela tere kwa jasungu hanazi bibi bawa vaccine wenji no walingwa au confiné c'est-à-dire raha karti encourager ne vaccin nswirema ekayoda la ona ije ba lalamba so nto wade unungo tinzao ndondo yone komantari ya handani duwa ndo liwambao Mwenyezi Mungu ya hafadhi wananyasi wa mwali biidhnillah Mungu yatowele bungu lilo Komoro nane dunia kamili Mungu ya hafadhi siwe silamu nano watowe silamu wanti pia le bungu lino nalendeza alo hakari totangani hasina ungatsonjo faswati yone komantari ya mwando komantari ya vili watukufu tifanya mna video hundu komantari ya mtukufu ikawo sihangana nadi tout le temps hau babarano wakifikira shati wakiwadui handangelata si haukaya tifanya video bano aretiva triko ya Total pour lui tifanya pibu ya Total du coup timaki respect publiki yangu alafu ngela de bonja ne swama bango adingo dunga se video za hangu notiva triko ya Total ebenge ha insiste ukailama ya respect amanzoni waswili okaya mwana wo heli balo exigence duniani mimi tieno public tivemba triko ya hangu ya Total wokwela tamicho ifanya pijama tilala akamufanya hazi hiyo hela tinikiwa njola shai santeha agression wakati agrese publiki yangu so amahanga mzipresente tina mzifanya tena ili nionyeshe yo kaya même hata mimi kawo je peux dire que je m'en fous j'en ai rien à foutre quand il veut konani kwa ni Total wokonja yula idanto hata njajira nde kwa tukativatriko ya Total kamitso fanya na video wangu hundani ka watoto alala kawaja walisoni rema mlango yabo mitso menya wala mi handi yokitfanya tsihutka kanifanya nje ndo wakati kawaja ngwanzo waheba warmwe video dikwa mitso menya ndimana komirongo hambwane bana mina chiku shamurongo hambwani ukayamiu fanya na mikapepe wangu wanu eka
wanazi wana ngwajure hana mosina o walala yabangeti ishia ya commentaire yakaya ti makirespe publiki hangu na minga mwikubali batifa telko ya total abatukafanya pibu ya total yo kiri ni wanili ukatfanya pibu hakaya hena mru ya sponsor wandongo joka uladhimu ni wanili hundi hunifanya mbahazi wao ndo anlisomba hindo ne libaze facture timwambia nuka hato mwenje miuni ho wa total sibure miuliva shanga mi total yani marque total hundi honliyo bengwe c'est pas vraiment mon employeur shani qui structure aju nda yiho savonti c'est mahati zi presente tunazifanya tena riwasili komateri ya vili ikao tifanya dopanda heada mundo komateri zinji mundo majadiliano menji yakae solution yaho hindini c'est-à-dire wandu wao kwa tudondunga sionesa ye heli ni wonao njamba yo defikira ya udungwa komori shati onesa ye point de vue hangu tizamba namna ya ukaya nadamu waelewe uka heni na hamba ilande point de vue irepresente goli yangu yino ketu represente wandu au kungumanyo toka uyonti pi wala nja mwambia nuka yondo solution tizamba ukaya e solution mimi ni wonao shanda mi lukangela dhimori hunde zamana ani wakidaula maezi wamdetaye ijo huja ijo éradique d'une manière brutale et même t'insiste sur le caractère brutal parce que négocier avec ce système qui date avant notre indépendance et après l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui nge pourrisseyo économie ya Komori nge pourrisseyo takadum wa Komori sur le tizamba nge randeyo ma cadre wa Komori bal hata tengeza la quasi-totalité des cadres comoriens bêtes et méchants. Al-Mouradi njahunda commentaire ya waneso katamba bête et méchant c'est agressif, je le comprends. Mais si hundu winji wa commentaire kao wandu wa defender ada ila relance économique par la consommation machin et tout iho tindi ho wanjia mimi njanjia iho yenge kayo relance économique do caravance depuis très longtemps une activité principale wakosi ifanya karja bouge namba ndongo itoka yontipi yabo tirantiza warema weada no wayanzao tirantize mafundo wa dini ti wa yanalyse waone heli wo analyse yo mimi la de passage mikado prepare hakuze sujet za hangu zino hoka plus amrengo wakati ni prepare plus ntina humtsengele ya nivano kwa wakati wontinu yabo ngenga lolo rekebe sheana hosoni ho no bura revolue sonti amzi yo yabo upando wa he yada nede harma komantiri ya raru ano tianti habano mengo nimo watu kufika wo wandu ngumba bisu Facebook ngabo he suje ya yada yino shaha profite suje nrojina haonesa yauka ya nti compare Morisi na Seychelles ne Komori yo tofauti bon Al-Mouradi ntui compare yo kaya ngeladimo ni chihunde harma mashindano mina zensizo no ngamchelezo emana navumbwa Morisi na Seychelles tionesa ho kaya ngasina mahamitano takriban vano ye mapesa yabe hao ne diaspora komorienne ngawo ni hao ne dunia tindanye iho Komori mtsori benza ne dunia ngwa yao nao ye wamba ukaya si diaspora komorienne ye man financier ribe hao iho ngari osie yo baina he premier wasule watsano en termes de volume de wahandani hata wasule wane karga par wasule watsano en termes de volume ya mapesa ani beaucoup d'argent ibe hao harmwe Afrika ngasi wa mwando uhonda owane karja paro heyo watsan mais en termes de pourcentage nous sommes les premiers ça depuis 5 ans successifs abo si ube hema pesa
kama mtu yaone dunia ngwao nao tizamba tena hata period ya he covid bano ze siti za kilimwengu zanzi haukaya sinde diaspora rakala hotori hauka period ya he covid kabaja kaada wondo bano nanzo nije no yundi hokaya homa ho watende ya unu ribeha menji raha na umahaula ya wakala hotori ya huwade ribeha zeriali emana nanzoni kompare yabo ndokaya morisi kwa javumbulwa yabo anistadiri siwe hama pesa menji horaha ne diaspora ya morisi siwe hama njinga oni ha horaha na morisi kwa jamba Seychelles na riwaswili ya ukaya tizele za tena ya ukaya ize siti za kilimwengu ngaziwona ukaya Komori c'est un pays à forte croissance touristique yawe tourisme Komoringa hujoma turisti wenji raha na Morisi na Seychelles beko wazungu kwa tujuoka ebiena liba depuis choisi hono ali returu na haja wala tijo hatu shawa ni waza turisti yonde mana rashinda eshi développer yo Morisi na Seychelles c'est le tourisme ne manieri wabulia ze capitaux étrangers zinjie wonti hao gari mwere yao nizo gratuitement gazi jao gratuitement sha rambari ti compare mimi nanzo ni jarwe comparaison de feti okaya baada serikali ketina rongoza hayo na siye mapesa hayo ngatingo jagwedzeni ani ngatingo jahanyani ya liwa yazunguri katunji ya harma economy reyeli toka uyonti karina uparo jwari dungane nao tiwangalia harma siti ya Morisi njaji develope mbabi upande wa Seychelles bengwe mediton hoshishioni uka Morisi wakausaidiwa wajidevelope perudia liswali ntunjayo no Seychelles wakaudevelope wakati wali swali na rivende harma Morisi ngamono harma site internet ivanu yanzi wa idateyo depuis 2016 entre les échanges ya Morisi na Komori 6 millions za dollars 6 millions de dollars entre les échanges et ben na hezanti zombili ya bomro na jeleze eri ganye au ri perde ntunja hiyo yambwa 6 millions za échange en 2017 ngamono yanzi habanu kaya vafanyiwa accord de réciprocité fasila réciprocité izo mwanzao hiyo ndizo ranzao huno azalizo ya olejeza Morisi ngwadojo waje batina visa eske mromkomori yenda yiho yekalibi visa yekahoziwa yekademandiwa séjour je n'en sais rien yoti wono azali hazamba yani wakafanywa accord de réciprocité 2017 awatsa ngamjo wafanywa accord za coopération 2018 et accords za coopération izo entre les Comores et Morisi nga bafanya accord ndi nga mono bano ti resume mna intérêt que siti yamba no gozinja ni c'est-à-dire bavardage chaminga mtsaho collaboration économique c'est-à-dire no va collaborer d'une manière économique babona mjoué facilia ya bondo kaya si ma gros voyageur ma pigeon voyageur si ufanya business nous y vont nous achetons nous revenons nous enfin yonde amba coopération collaboration économique s'entraider dans plusieurs niveaux. Dans plusieurs niveaux, il insiste, surtout dans le domaine judiciaire. Je me demande au cas Zaling a besoin, il y a dans le domaine judiciaire, il y a beaucoup hafariki kat kabati hata kana wamba kaya Morisi wa mseda na bandongo au ngabo ya mseda na bandongo no kondongo iho ememo tsono leo tijila jana bafanyiwa conférence de presse ya cheville de la main na enamnamo wasa ya haja wa dermatologie tijibala mbaji en tout cas cheville de la main on est procureur wa hanyuiho haonesoka barwani ngufanya kudeta machin tout des histoires comme ça il a commencé à raconter des foutaises et des choses à dormir debout mais c'est pas grave dans le domaine judiciaire watam sanda Morisi bon kajantosha
tende tangalie siti ya Maurice comme Joao Maurice ou avance ngwa parmi les pays les plus développés. Tindo tsoka watilwa no za kweli. Tiwangalia wafisha mwe siti za hao e coopération ya hao ndaona zenti za Afrika. Bahe coopération hiyo wakawaza en termes de priorité zenti wa échanger wa ondo mana ondoze riali kasi wabili. Zenti za Afrika kasi wabili. C'est-à-dire Maurice ngwarengawe riali yatundo. Kasi wabili iho. Bugulo jahenda yangalie almazi tizo ntsamba ndongo. Est-ce que yoti haki ni wavumbue yeheli wa develope nizo wa develope yo wafanya utaratibu na pibu uhunu rende yiho relale harmalo hoteli zilo njema relive abaku rende zatu na hunu ngarjawo yiho rimwele ya nizeriali d'une manière un peu en quelque sorte gratuit chazeri ya lazinji yao kama timba ndongo ifanyishi yao oui et c'est quelqu'un tout fan mais aussi et population zerializa haja ngwa lao kazi ya buje ndaba hantu kazi ya faidi mbanogo kazi ya suliba hantu bon yabo wondo pande mimi na kautsaha nionese wana komanteri wao ni mshukurieni ni mbeshele ni marhaba ni mbingo hundunga ukaya zouni tushe kamni para ngamnambiao bambu za reflexion kabo komanteri ya satsene hamba maskini zeno wakawzamba zo zamana ndondo shabada kuja kabda wandu kojo tsahazi dunge jada mndo kwa mwanzo mde mndo mitsomde kahani hoza mitsojo atsamba sha si kusudini fanye wana intervention wa kireflexion ili ke sous forme ya mtsango onge watukufu ngasi 22h14 ngamziyo yabo bale otsamba ntsina sujet yinji tsaila tsondo wana commentaire kawo tsidwa zamba benji avumbue Qatar shao muda na renga usau uziia yabona mlale haunono ze jamaa na zambwawe. Wassalamu alaikum.